Sahabat Ajarin, sekarang kita akan bahas kemampuan memahami bacaan bahasa Inggris. Ada dua teks dalam materi kali ini. Satu teks itu mulai dari nomor 53 sampai 56, kemudian teks kedua 57 sampai 60. Baiklah, kita akan mulai membahas teks pertama. There is a famous expression in English, stop the word, I want to get off. This expression refers to a feeling of panic or stress that makes a person want to stop whatever they are doing, try to relax, and become calm again. Stress means pressure or tension. It is one of the most common causes of health problems in modern life. Too much stress results in physical, emotional, and mental health problems. There are numerous physical effects of stress. Stress can affect the heart. It can increase the pulse rate, make the heart miss the beats, and can cause high blood pressure. Stress can affect the respiratory system. It can lead to asthma. It can cause a person to breathe too fast, resulting in a loss of important carbon dioxide. Stress can affect the stomach. It can cause stomach aches and problems digesting food. These are only a few examples of the wide range of illnesses and symptoms resulting from stress. Emotions are also easily affected by stress. People suffering from stress often feel anxious. They may have panic attack. They may feel tired all the time. When people are under stress, they often overact to little problems. For example, a normally gentle parent under a lot of stress at work may yell at a child for dropping a glass of juice. Stress can make people angry, moody, or nervous. Long-term stress can lead to a variety of serious mental illnesses. Depression, an extreme feeling of sadness and hopelessness, can be the result of continued and increasing stress. Alcoholism and other addictions often develop as a result of overuse of alcohol or drugs to try to relieve stress. Eating disorders such as anorexia are sometimes caused by stress and are often made worse by stress. If stress is allowed to continue, then one's mental health is put at risk. It is obvious that stress is a serious problem. It influences the body. It affects the emotion. Untreated, it may eventually result in mental illness. Stress has a great influence on the health and well-being of our bodies, our feelings, and our mind. So reduce stress, stop the word, and rest for a while. Nomor 53. Saya akan baca pertanyaannya. What does the text mainly deal with? Opsi jawabannya A. People with physical emotion and mental illness. B. The causes of stress and its prevention. C. Stress and how to handle it. D. The effect of stress on health. A. Stress and depression. Sahabat Ajarin, pertanyaan nomor 53 ini, kalian diminta untuk mencari isi dari teks itu. Kira-kira apa sih isi dari teks itu? Lihat paragraf pertama. Kemudian paragraf pertama itu merupakan ide atau pokok utama yang nanti akan dijabarkan pada paragraf berikutnya. Coba kita lihat paragraf pertama. Saya akan baca paragraf pertama. There is a famous expression in English, stop the word, I want to get off. Oke, stop situ saja. Terus kemudian kalimat terakhir dari paragraf pertama. Coba kita baca. Too much stress result in physical, emotional, and mental health problems. Jadi inti dari isi paragraf ini adalah tentang stres. Dan ternyata dipertegas pada kalimat terakhir dari paragraf tersebut bahwa stres yang berkepanjangan akan menghasilkan atau akan berdampak buruk kepada masalah-masalah kesehatan, terutama kesehatan fisik, emosi, dan mental. Dan ini dipertegas pada awal kalimat dari setiap paragrafnya sampai paragraf
ketiga ya. Saya akan baca awal kalimat dari tiap paragrafnya. Paragraf kedua, there are numerous physical effects of stress. Jadi stres yang berdampak buruk terhadap kesehatan fisik. Kemudian paragraf ketiga, emotions are also easily affected by stress. Dampak buruk stres pada kesehatan emosi. Terus kemudian paragraf keempat, pada awal paragraf menyatakan long-term stress can lead to a variety of serious mental illnesses. Jadi penyakit mental yang diakibatkan oleh stres yang berkepanjangan. Dari sini jelas dari 5 opsi itu. Kira-kira apa jawabannya? Jawabannya yang tepat adalah D, the effect of stress on health. Kita lanjut, sahabat ajarin, dengan pembahasan nomor 54. Saya akan baca pertanyaannya. The writer of the text intends to. Opsi jawaban A, explain the bad effect of stress. B, convince the readers to avoid being under stress. C, identify people who are under stress. D, prove the bad influences of stress on health. A, point out how dangerous the stress is. Pertanyaan ini adalah kira-kira apa sih maksud dari penulis menuliskan teks tentang stres tadi? Baik, kita lihat pada paragraf terakhir. Paragraf terakhir dimulai dari kata, it is obvious that stress is a serious problem. Sangat jelas bahwa stres itu adalah masalah yang serius. It influences the body, mempengaruhi tubuh kita. It affect the emotion, berpengaruh juga terhadap emosi kita. Bahkan dibilang di situ, untreated, kalau tidak dikelola dengan baik, it may eventually result in mental illnesses. Bahkan kalau tidak dikelola dengan baik, itu akan berakibat terhadap kesehatan mental kita. Kalimat selanjutnya, ini yang merupakan kunci dari jawabannya. Stress has a great influence on the health and well-being of our bodies, our feeling, and our minds. Dari sini jelas bahwa penulis bukan semata-mata menjelaskan pengaruh buruk atau dampak buruk dari stres, tapi dia berusaha meyakinkan pembaca tentang pengaruh buruk stres pada kesehatan kita. Oleh karena itu, jawaban yang pas adalah D. Prove the bad influences of stress on health. Sahabat ajarin, kita lanjutkan dengan pembahasan nomor 55. Saya akan baca pertanyaannya. Why does the writer mention depression, extreme feeling of sadness, and hopelessness in paragraph 4? Baik, langsung fokus ke paragraf keempat. Oke. Paragraf keempat dimulai dari kalimat long-term stress can lead to a variety of serious mental illnesses. Jadi stres yang berkepanjangan bisa menyebabkan penyakit mental yang serius. Salah satunya kemudian dilanjutkan, kan ada kata a variety. Variety itu artinya beraneka ragam. Jadi stres yang berkepanjangan itu bisa menyebabkan beraneka ragam, bermacam-macam penyakit mental yang serius. Kemudian apa saja penyakit mental yang serius itu? Dilanjutkan pada kalimat berikutnya, ada kalimat depression, an extreme feeling of sadness and hopelessness can be the result of continued and increasing stress. Jadi kalimat kedua itu merupakan contoh dari a variety of serious mental illnesses yang diakibatkan oleh stres tadi. Oke? Oleh karena itu, jawabannya adalah kira-kira apa? Apakah A, to further explain the effect of stress on health? B, to exemplify the effect of stress on mental health? C, to imply the relation between mental illness and stress? D, to highlight the risk of mental illness caused by the stress? A, to mention other example of mental health problems? Dari apa yang saya uraikan tadi, hubungan antara kalimat pertama pada paragraf keempat dengan kalimat berikutnya, bahwa kalimat berikutnya merupakan contoh dari beraneka ragam jenis
penyakit karena stres, oleh karena itu dia memberikan contoh. Oleh karena itu jawaban yang pas adalah B. Sahabat ajarin, kita sampai pada nomor terakhir dari teks pertama pada pembahasan kali ini. Nomor 56, saya baca pertanyaannya. The writer believe that, opsi jawabannya, A. Gentle parents may sometimes yell at the child due to trivial mistakes. B. An extreme feeling of sadness and hopelessness can put someone's life at risk. J. People's health in these modern days is greatly affected by the control of stress. D. Serious mental illness caused by stress can be treated with mental therapy. A. Physical health problems such as asthma and high blood pressure must be associated with stress. Baik, maksud dari pertanyaan ini adalah kira-kira apa sih penulis ini yang percaya, gitu ya? Penulis mempercayai apa? Pernyataan yang pas, yang sesuai dengan apa yang dimaksud oleh pertanyaan ini, kita bisa lihat pada paragraf pertama, ya, dari teks tersebut. Kita mulai dengan membaca, there is a famous expression in English, stop the word, I want to get off. Ada pepatah yang bagus, yang terkenal di bahasa Inggris, berhenti, saya ingin relax, saya ingin istirahat. This expression refers to a feeling of panic or stress that makes a person want to stop whatever they are doing, try to relax, and become calm again. Stress means pressure or tension. Stress itu artinya tekanan atau ketegangan. It is one, nah dimulai dari kalimat ini. It is one of the most common causes of health problems in modern life. Kemudian ditegaskan pada kalimat terakhir, too much stress result in physical, emotional, and mental health problem. Jadi ada kalimat, it is one of the most common causes of health problems in modern life. Kira-kira mana yang sesuai, yang pas dengan opsi jawaban dari kalimat paragraf pertama tadi? Jawaban yang benar adalah C. People's health in these modern days is greatly affected by the control of stress. Sahabat ajarin, kita akan membahas teks kedua. Ada 4 soal, mulai dari nomor 57 sampai nomor 60. Baiklah, saya akan baca. The ancient Egyptians firmly believed in the afterlife and spent their time on earth preparing for it. Elaborate burial ritual included preparing the burial site, providing for all of the deceased material need, food, clothing, jewel, and tools for their trade, and preserving the corpse so that it would not decay. This preservation was accomplished through a process of mummification. The ancient left no written accounts as to the execution of this process, so scientists have had to examine mummies and establish their own theories. The embalming process might have taken up to 70 days for the pharaoh and nobility, and only a few days for the poor. The embalmers spread a variety of compounds of salt, spices, and resin in and over the corpse to preserve it. They followed this with a prescribed wrapping, a procedure in which they wove strips of fine linen around, over, and under the body while placing various amulets within the wrapping to protect the deceased from harm on the long journey to the afterlife. They also painted resins over the wrapped linen. Finally, a pharaoh or noble would have been encased in a wooden box before being placed in sarcophagus. Pertanyaannya nomor 57. It can be inferred that the Egyptian buried food, clothing, jewels, and tools with the deceased because, opsi jawaban A, the family did not want anyone else to share them. B, that was the wish of the deceased. J, they were afraid. D, the deceased would need them while en route to the afterlife. A, it would not decay. Apa kesimpulan
Kenapa orang Mesir kuno itu menyertakan makanan, pakaian, kemudian perhiasan, dengan jenazah yang akan dikuburkan. Baiklah, ternyata itu ada di paragraf pertama. Kita baca. The ancient Egyptian firmly believed in the afterlife and spent their time on earth preparing for it. Oke, dari sini sudah jelas bahwa masyarakat Mesir kuno itu sangat mempercayai adanya kehidupan setelah kematian. Dan mereka harus menyiapkan segala sesuatunya untuk kehidupan itu. Oke, oleh karena itu, jawaban yang pas adalah D. The deceased would need them while en route to the afterlife. Jenazah itu, orang yang mati itu, memerlukan mereka itu. Mereka itu apa? Pakaian, kemudian makanan, perhiasan, dan alat-alat. Karena mereka percaya ada kehidupan setelah kematian. Sahabat ajarin, nomor berikutnya, nomor 58, saya akan baca pertanyaannya. Why did the ancient Egyptian mummify the deceased? Kenapa masyarakat Mesir kuno itu memumikan jenazah, artinya mengawetkan jenazah? Opsi jawabannya, A. To preserve the body from destruction. B. To scare tomb robbers. C. To protect the body from harm on the journey to the afterlife. D. To honor the deceased. E. To appease the god. Baiklah, kita coba analisa dan coba kita bahas. Ternyata alasan dibalik masyarakat Mesir kuno memumikan jenazah itu ada di paragraf kedua, ya. Coba lihat paragraf kedua. Oke, langsung di-highlight paragraf kedua pada baris ketiga. Ada kalimat bla bla bla, under the body while placing various amulet within the wrapping, ada kata dimulai dari kata to protect the deceased from harm on the long journey to the afterlife. Jadi mereka memumikan jenazah supaya tidak rusak dalam proses kehidupan setelah kematian. Kira-kira mana jawaban yang pas? Jawaban yang pas adalah C. To protect the body from harm on the journey to the afterlife. Sahabat ajarin, kita lanjutkan nomor 59. Pertanyaannya adalah, the embalming process can best be described as, opsi jawabannya, A. Lengthy and complicated. B. Short and simple. C. Wild and terrifying. D. Easy and frightening. A. Simple and lengthy. Kata kuncinya adalah embalming process. Coba kita merujuk ke bacaan, ya. Kalau kita merujuk ke bacaan, ternyata ada di paragraf pertama baris terakhir, ya. Kita highlight kalimat terakhir pada paragraf tersebut. The embalming process might have taken up 70 days for the pharaoh and nobility and only a few days for the poor. Itu pertama, ya. Itu kunci pertama. Kemudian kunci yang kedua masih di paragraf pertama, baris pertama, kalimat kedua dimulai dari kata elaborate. Elaborate burial rituals included preparing the burial site, providing for all of the deceased material needs. Ada kata elaborate. Oke, kira-kira dari dua kunci tadi, mana yang sesuai untuk menjawab dengan benar? Ternyata jawaban yang pas adalah A. Lengthy and complicated. Sahabat ajarin, kita sampai pada nomor terakhir pada pembahasan kali ini, nomor 60. Pertanyaannya adalah, all of the following statements are true except. Kalian disuruh mencari kalimat yang salah. Opsi jawabannya A. Bodies were preserved as matter of religious belief. B. All mummification took 70 days to complete. C. Special compounds were used to embalm the bodies. D. The mummy was placed in a sarcophagus. A. There was no manuscript explaining the process of mummification.
Baiklah, coba kita lihat yang A, karena kalau seperti ini kita analisa satu persatu opsi jawabannya, tapi ketika sampai pada jawaban yang dianggap benar, kita tidak usah menganalisa yang lain. Coba A, bodies were preserved as matter of religious belief. Apakah betul sesuai dengan teksnya? Kita lihat di teksnya. Ternyata ada di paragraf pertama. The ancient, paragraf pertama, kalimat pertama ya. The ancient Egyptian firmly believe, mempercayai. Dan ini bisa jadi bagian dari ritual keagamaan. Coba kita lihat opsi B. Ya. All mummification took 70 days to complete. Semua proses memumikan itu memerlukan waktu 70 hari. Oke, kita lihat apakah ada statement tersebut di teks. Ternyata itu ada di paragraf pertama baris terakhir. Ya. The embalming process might have taken up to 70 days, ingat, to 70 days for the pharaoh and nobility. Jadi 70 hari proses mumifikasi itu hanya berlaku kepada bangsawan dan para Fir'aun. And only a few days for the poor. Orang-orang yang dianggap miskin itu hanya beberapa hari saja. Jadi proses mumifikasi itu tidak berlaku sama. Oleh karena itu, yang salah adalah yang B. All mummification took 70 days to complete.